ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध गोपलीला अष्टम अध्याय। मारिष कटा तृणावर्त मुखे देखाइण जगत गोकुले क्रीडन्ति श्रीहरि अष्टमे बाललीला करी। नमस्ते कृष्ण पद्मपाद जे मोर जीवन संपद परीक्ष सुख मुख चाहि बोलई कृतकृत्य होई। राजा परीक्षित उवाच गोपन बरे नर हरि माइले पूतना असुरी देवंक भय निबारिले निज शरीरे ठाब देले। जाहार नाही मित्र अरि चांडालु ब्रह्म जाए करी। साधुଙ୍କୁ पाଳି दुष्ट नासी दया सागर ब्रह्म राशि। ताहांक जेते कर्म मान बालक चरित विधान। शुणी भजन्ति जेते प्राणी तरन्ति भव तरंगिणी। माया मनुष्य अवतार खंडिबे अवनीर भार। आबर कले गपे जाहा कहिबा जेबे मते दया। श्री शुक उवाच कहन्ति शुक मुनिवर राजन शुण रसभर। कहिबा शुण हरि कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा। अंतुड़ी उठियारी दिने आसी मिलिले गोपी जने। मंगल गीत नाद करी स्नान कराई मुरारी। ब्राह्मण मिलिले थोकाए आशीष देले माए पोए। आनंद मने नंद राय अन्य बसन दान दिए। गोपी आनंद गीत स्वर निद्रा मोहित चक्रधर। सकट तले वस्त्र पड़ी जशोदा सुआई मुरारी। निद्रा कराई गीत गाई गोपिंकी देला कबोधाई। अक्षत देले जणे जण पुत्र को करन्ति कल्याण। निद्रा भाजन्ते नारायण कांदी लोड़न्ति माता स्तन। गोळे न शुणई गुआली कृष्ण कांदन्ति पाद चाली। सकटे बाजिला पयर शबद कला महाघोर। सकट पड़िला कझड़ी देखि चकित गोप बाली। दधि तैल घृत भाण्ड भाजी होइला खंड खंड। शबद शुणी गोपी धाई मिलिले नंद आदि जाई। देखिले यशोदा कुमार पड़िछि सकट भीतर। आनी पुत्र को कोल कले एक को आरेक कहिले। एकी आपद काहू होई एमंत देखिला तो नाही। सकट भाजिला केमंत बुझ एहार तदंत। यशोदा देवी भाग्यवंत भला न मला तार सुत। सकट भाजिला केमंते जानिले जीवाना परते। बाळकु मरे ताहा शुणी बोलन्ति आम्भे अछु जानी। यशोदा सुत पाद घाते सकट भाजिला जुकते। शुणी हसिले बाळ बोल कृष्णर न जानन्ति बल। रोदन करन्ते मुरारी यशोदा कोळे देले नारी। ग्रह संकिते कले भ्रांति विप्रंकु आणी ग्रह शांति। कराई पियाइले स्तन आनंद यशोदार मन। आन सकट भियाइला
ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣେ କଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ଦେଖିନ ନନ୍ଦ କୃତ କୃତ୍ୟ। ହରଷ ହୋଇ ଦେଲା ଦାନ, ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ବିପ୍ରଗଣେ, କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତୋଷ ମନେ। ଯାହା ବୋଲନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜନେ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ ବଚନେ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ। କଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ଦଇତ, ଗୋପେ ମିଳିଲା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଦଇତ୍ୟାରି, ଯଶୋଦା କୋଳେ ଛନ୍ତି ଧରି। ବିଚାର କଲେ ଚକ୍ରଧର, ଆଜ ସଂହାରିବି ଅସୁର। ଜନନୀ କୋଳେ ହେଲେ ଗୋରୁ, ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ତକ୍ଷଣେ ଥୋଇଲା ଅବନୀ, ବିଚାର କଲା ଭୟ ଘେନି। ବାଳୁତ ପୁଅ ଗୋରୁ ପଣ, ନପୁଣ ପଡ଼ଇ କଷଣ। ତଳେ ଶୁଆଇ ଗଲା ଘର, କରଇ ବ୍ୟାପାର ବେଭାର। କଂସର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ଅସୁର ମିଳିଲା ତକ୍ଷଣେ। ଗଗନେ ଘୋର ନାଦ କରି, ଚକ୍ର ପବନ ରୂପ ଧରି। ଦିବସେ କଲା ଅନ୍ଧକାର, ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହର। ବୃକ୍ଷେ ପଡ଼ିଲେ ମହି ତଳେ, ରେଣୁ ଉଡ଼ିଲେ ଅନ୍ତରାଳେ। ଚାହିଁ ନ ପାରିବେନି ଘଡ଼ି, ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ନର ନାରୀ। ଚକ୍ର ପବନ ଗଲା ଉଡ଼ି, ଦୈତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଲା ହରି। ପ୍ରକାଶେ ରବିର କିରଣ, ନିର୍ମଳ ଦିଶନ୍ତେ ଗଗନ। ଘରୁ ବାହାରି ନନ୍ଦରାଣୀ, ପୁତ୍ରକୁ ଲୋଡ଼ଇ ଧରଣୀ। କୃଷ୍ଣେ ନ ଦେଖି ହିଆ କଡ଼ି, ଧାମଇ ପୁଣ୍ୟ ପୁଣ ଲୋଡ଼ି। ଘର ବାହାର ପୁର ଲାଗେ, ବିକଳେ ଲୋଡ଼େ ଚଉଦିଗେ। ଖୋଜି ନ ପାଇ ବନମାଳି, ତା ଶୁଣି ମିଳିଲେ ଗୁଆଳି। ଖୋଜନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପଶି, କାହିଁ ପାଇବେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି, ମୋହେ ପଡ଼ିଲା ନନ୍ଦରାଣୀ। ଗୋପୀ ଧାଇଁଲେ ବେଗେ ଯାଇ, ବଞ୍ଚନ୍ତି ମୁଖେ ନୀର ଦେଇ। ଘଡ଼ିକେ ହୋଇଲା ସଚେତ, ଉଠି ଲୋଡ଼ଇ ନିଜ ସୁତ। କେଶବସନ ଅସମ୍ଭାଳ, ପଡ଼େ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଦ ତଳ। କେ କହୁ ଯଶୋଦାର ଶୋକ, ଗୋପୀଙ୍କି ଚାହିଁ ଅନିରେଖ। ବିକଳେ ଲୋଟଇ ଧରଣୀ, ଗୋପୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି। ବିକଳ କେ କରିବ ଅନ୍ତ, ଗୋପୀ ହୋଇଲେ ମୋହଗତ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଗୋପୀନାଥ, ଆକାଶେ ନେଉଛି ଦୈତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ହୃଦଗତେ, ଅସୁର ମରିବି କେମନ୍ତେ। ବିଚାର କଲେ ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ, ଏତ ନେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଦାସ ବତ୍ସଳ ନନ୍ଦ ବଳା, ରୁନ୍ଧିଲେ ଦାନବର ଗଳା। କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବିଲେ ବନମାଳି, ଅସୁର ନ ପାରିଲା ଚଳି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ମାଳେ, ବସନ୍ତି ଯାର ରୋମ ମୂଳେ। ଅସୁର ଚାଳିବ ତ କାହିଁ, ଭାଳଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ। ବାଳୁତ ପୁଅ ଏଡ଼େ ଗରୁ, ପକାଇ ଦେବି ପଡ଼ି ମରୁ। ଧରିଣ କୃଷ୍ଣ ବାମ ହସ୍ତେ, ତା କଣ୍ଠ ଚାପିଲେ ତୁରିତେ। ବେନି ଲୋଚନ ଗଲା ଫୁଟି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତାଳୁ ଫାଟି। ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର, ଶୁଣି କମ୍ପିଲା ତିନି ପୁର। ଅସୁର ଘେନି କୃଷ୍ଣ କରେ, ପଡ଼ିଲେ ଶିଳାର ଉପରେ। ଅସୁର ଦେହ ହେଲା ଚୂର, ଗୋପୀ ଦେଖିଲେ ମାୟାଧର। ଯମର ଘରୁ ଯେହ୍ନେ ଆସି,
कोल करती गोपी हसी शिलारू घेनी बनमाली यशोदा कोले देले तोली गोपी गोपाल आदि नंद पुत्र को पाइन आनंद गोपाले नंदन को नाई बोलती भाग्यवंत तुही कालर मुख उबुरिला पुत्र को गोविंद रखिला शीतल यशोदा उदर आपदु तरिला कुमर अरिष्ट देखी नंद मने मानई मित्रर वचने दिने क पुत्र कोले घेनी क्षीर पियांते नंद राणी कृष्ण बदने उठे हो हाई यशोदा तुंडे देला चाही देखई दर्पणर प्राय ब्रह्मांड दिशे कृष्ण देहे आकाश आदि दिग पाळे ग्रह नक्षत्र मेघ माळे सपत सिंधु आदि करी नदी कानन दिग गिरी स्थावर आदि सर्व जंतु विश्व संसारे जेते हेतु देखी चकित मने रही हृदय चिंतई भावग्राही संतोषे कोले पुत्र घेनी घरे पशिला नंद राणी आनंदे के पारिब कही जाहार पुत्र भावग्राही निद्रा कराई ऋषिकेश कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे तृणावर्तमोक्ष नाम अष्टम अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।